झियो गाल कर दे झियो आसी हालो कर दे झियो हालो कहि दे हां आसो गछ पाखरे पानी कमी जियो एटा ऑटोमेटिक पानी दबा जते बेले गछ पाखरे पानी हिजो एटा ऑटोमेटिक बंद कर दबो केरो बंद कर दो से जानियो केरो गछ पाखरे पानी हेगला बोली हमर एटी हल्दी पत्र पिठा हे जाई छै ना आई हे जाई छी हेनी तो हमर पूजा हेला ना पिठा सब रेडी हे जाइचंदी ए सब पिठा खिया हबो ई नासर कोल आइलान ना ना आसीनी आसीओ तो आसीओ हो एटा कर हाय हेलो नमस्कार मु गालुआ गौरा आपण मानकर से पदा लोक आ मु आज अष्टमी ब्लॉग केमिति कोन होउची आपण मानकर सम्मुख रे रखिबी बाकी जो माने चैनल आज नुआ छन सब्सक्राइब करिया को जमा भूलियनी आउ जदि वीडियो भल लगे गोटे मीठा कमेंट दे देबे तो आज अष्टमीटा केमिति कोन कटुची पाखा 2 वर्ष परे मु घरे अष्टमी पालुची ता पूर्व भुवनेश्वर रहितला बेले सेठी मु नुआ ड्रेस किनिके पिंदिए मम्मी तार एठी पूजा कर दे आज केमिति कोन पूजा पर्व होउची आ हमर गुगुलू तुई से केमिति कोन पिठा पना खाउची से सब जिंस देखिया तो चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करिए पिठा खाइबो ना बे हां से खाइबो कोइ छी पिठा खाइबो बे खाबुरे इडली पिठा आउ जा गुल गुल पिठा इटा करि केन मालपा इडली होबो मालपा रे आउ मालपा हो ना पिठा खाइबो ना हैं की पिठा खाइबो पिठा हे पिठा नहीं है काका खाइबो किसो खाइबो काका काका खाइबो तू खाइबो ना हमर चकुली पिठा चलची ना चकुली पिठा परे एठी हळदी पत्र पिठा आबो हळदी पत्र आछि अष्टमी माने हळदी पत्र करकर वाले दे सारे एरा फिंगी दोन छाडू अष्टमी माने हळदी पत्र पिठा हे हळदी पत्र किसो खाइबो टी हालो कहि देना टी कहि दे ना झियो गाल कर दे झियो आसी हालो कर दे झियो हालो कहि दे हां आसो केडी पहुंचलो तो आखी कहीं आखी तो दांत कहीं बे दांत केडा देखा आ पाटी नाक आ मुंडो हाथ गुड़ पेट पेट कहीं पेट बे पेट कहीं आ खाइबू केर कहे कान कहीं कान कहीं नहीं हाँ हालो कह दे झील को हालो कह दे आयो ये गोल गोल पिठा होगला दर्शक बंधु आपण देखिले चकुली पिठा है एवं इडली पिठा देखो केमी तैयारी होचु ता सार हल्दी पत्र पिठा भी तैयारी होबो आउ केमिति कोन होउची आसो देखिया जा जाऊनु जा टिके जालो हो जीवानी एठिया जेजमा डरछु ना चामुचीर पका दो ठुंगा चामुचीर पानी परिवा चाष किस कर ए काटे दे दे ना लगे छ सब नानी को देबरा बाईगण फायन लगी मिनसा पड़ोटन ये खाली से गुगुलो पिठा खाइबो ना से चिन्हु छु के लुकरा बोल भाबु जानी बेसी का होई होचला और कम देखो छु हां ए फुल्ली अने पिठा फुल्लू ना तो देख एडी बसिता तो आगरे मु पिठा को तो देखे ठाकुर पूजा तो बंद नहीं कहला आप पुत्रा तामा किस करछु 7:15 हो गलानी 8:15 हे सके 8 में जय मां दुर्गा रास्तियो ना ना मु 8 बेले आइने हां हां के डोइलु होरवेल नाही डोइलु बस स्टैंड तान से जय मां से बुंदा गादा गाधी पानी ताती पानी बोतल लानी
ହଳଦୀ ପତ୍ର ପୂଜା ହବ ପୂଜା କରିବି ପିଠା ବୁଝି এইটা রাখুଛୁ ହଳଦୀ ପତ୍ର ପରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମୀର ମେନ୍ ହଳଦୀ ପତ୍ର 4ଟାକୁ 5 ଟଙ୍କା ନା 10 ଟଙ୍କା ସେଠି ଅଧିକା ରେଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଉଛନ୍ତି ହଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁତ ରେଟ୍ ଏଠି କେତେ ଧରିବ ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ଧରିବ ହଁ ଟିକେ ଟିକେ କରିବ ସେ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ କରିବ କେନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କେର କହ ହେଇ ହଳଦୀ ପତ୍ର ପିଠା ଭଲ ଲାଗେ ନା ତା ରୋଣ ଆଜି ଦେଖିବ ଖାଇକି ଯିବୁ ଖାଇକି ଯିବ ସେଦିନ ଖାଇକି ପଳେଇଥିବୁ ଆଜି ଖାଇକି ଯିବୁନି ଆଜି ତ ବସ୍ ନାହିଁ ହଳଦିଆ ଲାଗେ କାହିଁକି ହଳଦିଆ ଲାଗିବ ଆଇଲେ ବଡ଼ ହଇରାଣି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ବସ୍ ହଳଦୀ ପତ୍ର ପିଠା ଖାଇବୁ ନା ଆଉ କିଛି ଖାଇବୁ ଆଉ ତୁ ଏଇଟା ଖାଇବୁ ବଣକା ତ ଗାଧେଇନି ଖାଲି ଛାଣିଆ ଆଉଛୁ କାହିଁକି ରୋଷେଇ କରିବୁ ତ ବହୁତ ଅଛି ରାନ୍ଧିବ ତୁ ସେ କରିବୁ ସେ ଯିବନି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ସବୁ ଅଛି ଏମାନେ ସବୁ ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ହେବେ ଏଇ ଭିତରେ ବି ଅଛି ସେ ତା ଛୁଆକୁ ଧରିକି ବସିଛି ଆଉ ସେ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଛେଳି ଗୁଡ଼ାକ ବି ଅଷ୍ଟମୀ ହେବେ ସବୁ ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ହେବେ ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବିକ୍ରି କରିଦିଆ ହବ ଆଉ କିଏ କିଏ ନେବେ ଏଠି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ହଳଦୀ ପତ୍ର ପିଠା ହେଇଯାଇଛି ନା ହେଇନି ଇଏ ଆମ ଗାଁ ନେଉଳ ଗାଁ ଏଇଟା ନେଉଳ ଗାଁରେ ନେଉଳ ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ମାନିବ ତା ମାମୁଁ ଘରୁ ସେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଏଇଠି ଅଷ୍ଟମୀ ମାନି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଆଜି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୋତେ ଡକରା ପଡ଼ିଲାଣି ମୁଁ ଯାଉଛୁ ଗାଧେଇବି ତ ସେ ଲଲିପପ୍ ଖାଉଛି ଭାଇ ଗାଧେଇକୁ ଯାଉନି ବେ ଭାଇ ନାଣ୍ଡୁ ହଁ ଲଲିପପ୍ କିଛି ଖାଉଛୁ ଭାଇ ଲଲିପପ୍ କିଛି ଖାଉଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଛୁଆବେଳେ ସାଇନ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଳାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଆମ ନଟିଆ କମେଡ଼ିରେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାର ଡାଙ୍ଗ ମୁଁ ମିଶିକି ସେ ଗୋଟେ ଉତ୍ପାତିଆ ରୋବୋଟ୍ ନା କିଛି ସବୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ନଟିଆ ଫଟିଆ ଜିତିଗଲେ ଆମେ ତ ହାରିଯାଉଛୁ ସେପଟେ ଏବେ ଏଠି ଗୋଟେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଛି ସେଇଟା ସିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛୁ ନା ସ୍କୁଲର ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛି ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଯିବ ତ କ'ଣ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆସ ବୁଝିବା ଏବେ ଏଇ କରେ ତ ପାଣି ଇଏଟା ଦେ ସେଟା ବୁଝେଇବୁ ହେଲା ବୁଝିଲୁ ସେ ବୁଝେଇବ କୂଳଉନି ତାକୁ ସେ ପଶୁଛୁ ନା ପାଣି ଭିତରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କିସ କହ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଛ ପାଖରେ ପାଣି ଦେଇପାରୁନେ ଠିକ ସେ ଗଛ ଏକା ମରିଯାଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅମ୍ଳଜାନ କମି ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଗଛ ପାଖରେ ପାଣି କମିଯିବ ଏଟା ଅଟୋମେଟିକ ପାଣି ଦବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ପାଖରେ ପାଣି ହେଇଯିବ ଏଟା ଅଟୋମେଟିକ ବନ୍ଦ କରିଦବ କେରମ ବନ୍ଦ କରିଦବ ସେ ଜାଣିବ କେରମ ଗଛ ପାଖରେ ପାଣି ହେଇଗଲା ବୋଲି ସେନ୍ସର ଦ୍ୱାରା ସେନ୍ସର କାଇଁ ଏଇଠି କାଇଁ ସେନ୍ସର କାଇଁଟା ବେ এইটা আচ্ছা ସେ ସେନ୍ସର ଯଦି ର ନଗେଇ ନଥାଏ ନା ସେ ଯଦି ବର୍ଷା ବେଳେ ଯଦି ବେଶୀ ପାଣି ହେଇଗଲା କିସ କରିବ ସେନ୍ସର ବର୍ଷା ଦିନିଆ সেটা আকু ইয়ে আমার স্টোর করে রাখিব যা দ্বারা পানিটা হচ্ছে ছাড়িব ক্ষেত কাকু যে চলা না কেন চালতু দেখি এই পানি ভাললা শুখিলা ক্ষেতরে অছি এবে হেতি নাই পানি যাଉଛି আর যেতବେଳେ উদাকু ଯିବ বন্ধ ହେଇ ଯିବ উদাকু কি ଯିବ শুখিলাকু গলা চাললা ফের উদাকু ଯିବ বন্ধ ହେଇ ଯିବ ସେଇଟା এই শুখিলা গলা চাললা উদা গলা বন্ধ কাই শুখিলা আউথরে পকা শুখিলা ଚାଲୁନି ନା ପାଣି ଏଠି କମିଛି ପାଣି ଆଣିବେ ଇତି ପାଣି ଆଣିବେ ଟାଙ୍କିର ପାଣି ସରିଗଲା କିଆଡେ ପାଣି ଚାଲିବ ପାଣି ଏଇଟା କି ସେଟା ଏଇଟା ଆ କାମ କିସ ସେଟା ପରା ଏଠି ପାଣି ପକେଇବ ମାନେ ଏଟା ଘୁରିବ ଏନର୍ଜି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଟା ଚଲୁନ ସେଟା ଫିକ୍ସ କରୁନୁ ନା ସେଟା ମାନେ ଇଏ ଏପଟୁ ପାଣି ଛାଡୁଛୁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଡବୋର୍ଡ ରକ ଲାଗିବ ହଁ ସେ ଯୋଉ ଟେଣ୍ଡା ଭଳିଆ ହଁ ନା କାହାର ମାଂସ କଲେ ବାସନା ହେଲା ତମର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଂସ ହେଇଗଲାଣି ନା କିସ କଲୁ ବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଙ୍କିର ପାଣି ସରିଗଲା ଏଇନା ଟାଙ୍କିର ପାଣି ଦିଆଯିବ ଦେବକା ତାଉ ସେଠି ଏଇନା ର ଶୁଖିଲାର ଦେଖା କାହିଁ ଶୁଖିଲା କାହିଁ ଏଇନା ଶୁଖିଲାର ଅଛି ପାଣି ବାହାରୁନି ଶୁଖିଲାର ଅଛି କାହିଁ ବେ ବାହାରିଲା ଶୁଖିଲାର ଅଛି ବାହାରିଲା ହଁ ଏବେ ଉଦାକୁ ଗଲା ବନ୍ଦ ବାସ୍ ବଢିଆ ତାଳି 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 ଶୁଖିଲା ଗଲା ବାହାରିଲା ପୁଣି ଉଦା ଗଲା ବନ୍ଦ ବାହ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବେ ନାସାରୁ କଲ୍ ଆଇଲାନି ନା ବେ ଭାଇ ନାସାରୁ କଲ୍ ଆଇଲାନି ନା ନା ଆସିନି ଆସିବ ତ ଆସିବ ହଉ ଏଇଟା କର
ଏଇଟା ଚଲା ଏଇଟା କେରମ ଚାଲିବ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ମାନେ ଏକ୍ସେସ୍ ଯେମିତି ଏଇଟା ପାଣି ପଡିବ ମାନେ ଏଇଟା ଘୁରିବ ବେ ଏପଟେ କୋଣ ହେଇଛି ବେ ବେ କୋଣ ଦ୍ୱାରା ହଉଛି ଏଟା ଘୁରିବ ମାନେ ଏନର୍ଜି ସୃଷ୍ଟି ହବ ହଁ ଏ ଟର୍ବାଇନ ଲଗେଇବୁ ସେଠି ହଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ହଁ যেটা সে ব্যাটারি কো দব ହଁ ব্যাটারি চার্জ হেনা ব্যাটারি ক্ষেত কো দব ଅଟୋମେଟିକ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ନବାନି না ସେଇ ପାଣିଟା କେଉଠୁ ଆସିବ ସେ ପାଣିଟା ବର୍ଷା ହଉଥିବ ଯୋଉଟା ସେଗୁଡା ଷ୍ଟୋର କରି ରଖାହବ ନହେଲେ ଟାଙ୍କିରେ ଯୋଉ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହଉଛି ସେଗୁଡାକୁ ହଉଛି ରଖିହବ ତୁ ଶଳା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏତେ ବଡ ଏଇଠି ମଝିରେ କିଏ ଗାତ କରିବେ ତାର ତା ତଳକୁ କରିଥାନ୍ତୁ ନା ତ ଏତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନା ତୁ ହଁ ଆଉ ଥରେ ଯିବ କାନ ସେରଙ୍କ କାଟୁଥିଲୁ କାନ ତୁ ସେଇଟା ଦେଇ ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠୁ କିଛି ଶିଖିବା ଏଠୁ ମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ବଞ୍ଚେଇବା ଆଉ ଗଛକୁ କିପରି ମାନେ ଗଛକୁ ନ ମରିବାରୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ନେବା ଏଠି ଅମ୍ଳଜାନ କିଛି ସୁରକ୍ଷା କଲା ଗଛ ଯେ ମରି ଯାଉଛି ଗଛ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦିଏ ତେଣୁ ଗଛ ମରିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅମ୍ଳଜାନ କମି ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ହଉଛି ଗଛ ଆଉ ମରିବନି ଅମ୍ଳଜାନର ବୃଦ୍ଧି ହବ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବାଃ 7 करोड़ तो आपण प्रोजेक्ट देखिले प्रोजेक्ट केमती कोन लागला कमेंट माध्यम रे जणेबे आ बाकी रोइला आम प्रोजेक्टटा जो थिला कमेंट रे जणेबे ता बाद आम नांडू ए प्रोजेक्टटा करछि ताकू टिके कांग्रेचुलेशन कहि दियंतु समस्त कमेंट रे से डिस्ट्रिक्ट लेवल रे सिलेक्शन हेछि डिस्ट्रिक्ट लेवल रे बुझे की पूरा घांटी दबो नोटिया रंग बुझेबुनी बे नेवल रंग बुझेबुनी तो रंग बुझेबो ला तो सेटा से बुझे की केमिति कोन करूछि नेक्स्ट प्रोजेक्ट माने वीडियो रे देखिए से प्रोजेक्ट रे पाइला ना नाही बोली एबे गाधेबा जिया नने मार देबे मते हेई गला पिठा हेई गला हमरो हल्दी पत्र पिठा इडली पिठाटा भी हेई दियो हां सब कड़ा होय ना ए कान देखियो देखो हेई हल्दी पत्र पिठा रेडी हेई गला हल्दी पत्र पिठा हेई गला जमा 5 मिनिट रे बा मम्मी कमाल कर देलो हैं गुटे हेई गला 5 मिनिट गोटे मिनिट तो 5 मिनिट की ताती जी निहार जोर जोर सब पिठा रेडी एने टेस्टिंग चलियो तू खाइबो आ तो तोर नुआ एटा उडा आला चामच बागड़ ढंग नहीं चामच नहीं जाऊ रे बोल चामच की चीज होता ए मुस्कुल ए गाधावे पूजा बाबा गदा हरबी गाधी बुन ना तू भी तो फायदा वाला छ आजी हैं जा गाधा जा जा जल्दी जा हैं जे करथाउ मोर भी के कॉल करतला तबे दीटा पिठा हमर छोटा पिठा तीनटा का हमर केते रकम पिठा ने चामच नहीं जाई चामच सब ले जा केते रंग पिठा खाइबु जदी आ ना दादा पूजा करू हां बे पूजा ही सर खाइबु तू अष्टमी पर आइबन से आइबन पिठा खाइबु की पिठा खाइबु पिठा आम हल्दी पिठार अनबॉक्सिंग हम देखा हल्दी पिठा खुल जा सिम सिम हल्दी पिठा मो हल्दी पिठा पूजा कर र ताता आइछि दो तातिनी र ठंडा फुंकी फुंकी खाइबु काली से पिठा देखि कि ताता बाबा कम हैं खाइबुनी बे खा खाइयो की जा तू गाधे पर बे पानी गरम होला इच्छा गाधोनी कने जाऊ धुआं भर हमर पिठा रेडी जाइछि ना हल्दी पत्र पिठा आ हल्दी पत्र पिठा जे रेडी क्या हबो आगे हमर गुगुल नाइ शुभारंभ करछि सी तारा खाइबो सी सान छुआ जेतु ता भाई मुस्कुल सी होजु पडुआ हबो ये किंतु पिठा खाइबो हैं पिठा खाउजु हो खा ताती जी फुंकी दे तो सी तार खाइला मते डिमांड हैना मो ऊपर ऑर्डर एना हिची जे गाधेइमी ना मुजी भी गाधेई सरला परे पूजा हबो पूजा पाई एडी सब रेडी हे जाई एडी अष्टमी पूजा हबो तो आमर एबे अष्टमी पूजा स्टार्ट हबो एडी झुणा फुणा लगेई पूरा छिनछतर कर दिया छै हम गाधेई के आसी शीत नागु बोले खरा सांगर चादर टिके घोड़ी के ठिया आइछि आउट पिठा नहुना हैं रो एडी एटा ने मामा को देई आसु किसे कहबू नहीं थी हल्दी पत्र पिठा आनिबे जा ना दो रो
सीधा कर आज पूजा हबो ना बापा पूजा हबो आज हां पूजा आसे और पूजा हबो आसे बाजा मारी बापा पूजा हबो मद्रास पूजा मन्ना नहीं मर्दराज पूजा मुस्कुल बंदे खाइलु कि रोर बंद हे तो आब ना ता इच्छा से ना होबो बे मुश्किल तो हो जाए नहीं ना हो जा এইটা দেন ना तो खा ले मेरा आम पूजा होगी एवं मंदिर बुलिया आसते माने ठाकुर को दर्शन करने मंदिर एवं आसते एवं चलले किस करिया ना पिठा खाइया पिठा खिया हम मुस्कुल खाइब पिठा किस पिठा खाइब इटिल पिठा खाइब मोर हलदी पत्र पिठा खाइब तो अष्टमी केमती कौन पालन हो देखले आ दीदी नंबर 1 दीदी आम माने मो मम्मी विनर सी मैंने हलदी पत्र पिठा जो करछि तो से पिठा ए खाइबा पिठा सांग को मटर तरकारी तो आमर पूजा होगा ना पिठा सब रेडी हो सब पिठा खिया हम ठाकुर पाखे भोग लगी जाए मत छेली आसी कामुड़ देला पछड़ ता सुभद्रा ना ये सुभद्रा सुभद्रा बिजुली किए बिजुली ए बिजुली बिजुली तो पिठा पना रेडी होइछ आमे पिठा खाया रेडी होछु मु आज एती पिठा खाइमी हल्दी पत्र पिठा महा पिठा आ इडली पिठा आ बाकी आरसा फिरसा गुडा भुवनेश्वर को नहीं जिमी खाइमी आ सेठी मम्मी तारा ए तरकारी करछु भुगुनी भुगुन तो भुवनेश्वर कहते किंतु एठी हमर मटर तरकारी कहते आ सेठी से करछु तैयारी बाकी यही तो माहल आमर अष्टमी माहल आउ किछि नाही आ धनिया पत्र पड़िबो एना मटर गुंड दर्शक बंधु आज अष्टमी दिनटा पूरा पिठा पणा खिया पियार कटिगला आ पूजा पर्व तो केमती कौन मम्मी कला आप देखिले जब वीडियो भल लगी लाइक कमेंट शेयर करेंगे आ चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलिए ना आपणकर एमती भल पाइबा आम सहित जोड़े थाऊ नटिया कमेडी को एमती भल पाइबा दौ था बाकी नेक्स्ट वीडियो पुणी आगू आसो से जाए अपेक्षा करूँ रही टाटा बाय बाय कीप स्माइलिंग हस जारी रख जय जगन्नाथ।